स्वामी भक्त भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 65 प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो आशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। अनुवाद आ प्रमाणे कृष्ण भावना वृत्तમાં સંતુષ્ટ થયેલા મનુષ્ય માટે ભૌતિક અસ્તિત્વના ત્રિવિધ તાપ નષ્ટ થઈ જાય છે। આવી સંતુષ્ટ અવસ્થામાં તેની બુદ્ધિ તરત જ સારી રીતે સ્થિર થઈ જાય છે। આજનો પંચાંગ ગાબજો 5127 વિક્રમ સંવત 2082 તિથિ પૌષ સુદ બીજ દિનાંક 22/12/2025 આજનો વાર સોમવાર। આજનો તમને શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન સ્થાપેલા પવિત્ર મંદિરોમાં બિરાજતા દેવોના શણગારના દર્શન આવતી કરાવે હરિભક્તો। જય સ્વામિનારાયણ। दर्शन सुर नर मुनि तवा दर्श के कारण सुर नर मुनि तवा दर्श के कारण आए हे परम सुजान दया निधि दर्शन दीजिए दर्शन दान दया निधि दीजिए दर्शन दान। गांधर्व सिद्ध चारण विद्याधर करत हे तव गुणगान। गांधर्व सिद्ध चारण विद्याधर करत हे तव गुणगान। गुणजन गान करत गुणजन गान करत अति सुंदर तोरत नौतम तान दया निधि दीजिए दर्शन दीजिए दर्शन दान दया निधि दीजिए दर्शन दान। वैष्णव वृंद किए तुम ऊपर तन मन धन कुर्बान। वैष्णव वृंद किए तुम ऊपर तन मन धन कुर्बान। मुक्तानंद कहे प्रभु मनवाचित मुक्तानंद कहे प्रभु मनवाचित कीजिए श्री भगवान दया निधि दीजिए दर्शन दीजिए दर्शन दान दया
श्याम रे बिना सुखड़ा न आवे रे। सगाना दिठा सोहावे मंदिर यूं खावान धावे। सगाना दिठा सोहावे मंदिर यूं खावान धावे। भोजन यूं ते न भावे सुखड़ा न जावे देव धाजी मुने श्याम रे ए बिना सुखड़ा न जावे रे। रजनी मां नींदरा त्यागी लगनी ये साथे लागी। रजनी मां नींदरा त्यागी लगनी ये साथे लागी। कानुड़ो न संदेशो कावे सुखड़ा न जावे रे। ए वो धाजी मुने श्याम रे ए बिना सुखड़ा न आवे रे। दीवानी थईने डोलूं बपैयानी पेरे बोलूं। दीवानी थईने डोलूं बपैयानी पेरे बोलूं। मोहनी लगाड़ी मारे मावे सुखड़ा न आवे रे। ए वो धाजी मुने श्याम रे ए बिना सुखड़ा न आवे रे। मुक्तानंद मावनी पासे अमने कोई राखे पासे। मुक्तानंद मावनी पासे अमने कोई राखे पासे। कान ने तेरी कोई अया लावे रे सुखड़ा न आवे रे। ए वो धाजी मुने श्याम रे बिना सुखड़ा न जावे रे। सुखड़ा न जावे रे। सुखड़ा न जावे रे।
જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભક્તો, આપ સૌએ આ પવિત્ર મંદિરમાં બિરાજતા દેવોના શણગારના દર્શન ભાવથી કર્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આ નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્વામિનારાયણ નીચે દર્શનને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા જ ના ભક્તો. જય સ્વામિનારાયણ.